उत्कलर कीर्तिराजी मध्य एकाम्र क्षेत्र एक अनवद्य अनुपम पवित्र स्थान जेउठी प्रभु श्री लिंगराजंकर मंदिर अवस्थित। यह मंदिर अनुपम भास्कर्य और कारुकार्य पूर्ण जहाँकि जजाति अनंत केशरी एवं ललाटेन्दु भली प्राचीन राजा मानक द्वारा तांको शासन काल रे निर्मित होइतला। एही मंदिर रो सुदीर्घ पाचेरी 540 फुट लंबा एवं 464 फुट चौड़ा। यह एकादश शताब्दी रे निर्माण करथिवार प्रमाण मिले। प्रभु श्री लिंगराजंकर मंदिरटी पूर्वाभिमुख एवं तार शिखर आमलकी प्रस्तर द्वारा आच्छादित। ता उपरे कलश एवं कलश परे पिनाक धनु शोभा पाउछि। मंदिरर दक्षिण रे श्री गणेश महाप्रभु विराजमान करछन्ती। मंदिरर पश्चिम रे श्री कार्तिकेश्वर एवं उत्तर दिगरे मां पार्वतींकर मंदिर रही। तत्सहित अनेक गुड़िए देवादेवी यथा विश्वकर्मा मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, गोपाल जी मंदिर, सत्यनारायण मंदिर इत्यादि अनेक गुड़िए मंदिर रही। श्री लिंगराज मंदिर द्वार देश वरुण, कुबेर, इंद्र, दशदिगपाल एवं शिव पार्वतींकर विवाह गाथा, रामायण महाभारत अनेक कहानी हस्तर गात्र रे खोदित होइतवार लक्ष्य करा जाए। तेबे मनरे प्रश्न उठे ए एकाम्र क्षेत्र किपर सृष्टि हैला। एही प्रसंग रे एक पौराणिक कथा अछि। दिने मां पार्वती हिमगिरी नंदिनी प्रभु भोलानाथ महादेव को आगरे आग्रह प्रकाश कले जे आमे एठू हिमालय रु काशी जोड़ी विश्वनाथ प्रभु अछंती सेठी के आछे बनारस एवं फेरी जाउचे हमर हिमालय कंदरु। मोर इच्छा होची गोटे घंच जंगल अरण्य वर्णांदे पूर्ण फल पुष्प भरा पक्षी मानकर काकली सरोवर एवं सरोवर रे प्रस्फुटित होइतिबा कमल इत्यादि शोभा रमणीय शोभा दर्शन करिया पेंका। महादेव कहले ठीक अछि, तुमे जदि एई भली इच्छा करूछ ताहले आमे जिबा एपरि गोटे स्थल को जे तुमे जहा इच्छा करूछ से प्रकार दृश्य तुमे उपलब्धि करिवो, उपभोग करिवो। एहीपरि तांकर वाहन नंदी उपरे सवार होई सेमाने आसी एई एकाम्र क्षेत्र रे पहुंचिले। अनेक गुड़िए आम्रवनर समाहार हेतु एहाको एकाम्र क्षेत्र कहा जाए। यह स्वर्णांचल पर्वत एवं गुप्त काशी मध्य एहाको कहा जाए। मां भगवती एठाकर रमणीय दृश्य पक्षी मानकर काकली, कलरव, गवाक्ष, नारिकेल, सरोवर एवं धेनुपल देखि विमुग्ध हो गले, आत्महरा हो गले। से महादेव आगे निवेदन कले, प्रभु एठारे किछि दिन आमे बास करिया पे मोर बहुत इच्छा होची। महादेव सेथिरे राजी हेले एवं कहले एठारे रहिबारे कौनसी असुविधा नहीं, मात्र ए क्षेत्र रे जोड़िए असुर अछंती, जनक ना कृति आउ जनक ना बास। तो से असुरदय प्रभुंगठू बर पाइछंती जे कौनसी पुरुष हाथ रे से हत हेबे नहीं।
ତୁମେ ଯଦି ସେ ଅସୁର ଦୁଇଟିଙ୍କର ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହବ ବା ନିପାତ କରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଏଠି କିଛି ଦିନ କାଳାତିପାତ କରିବା। ମା ଟିକେ ହସିଲେ ଏବଂ ନୀରବ ରହିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଆଡେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ହେଲା। ସେ ନନ୍ଦୀ ଉପରେ ସବାର ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଗଲେ। ମା ସେଠି ଏକାନ୍ତରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁରାତ୍ମା ଅସୁରଦ୍ୱୟ କୃତି ଆଉ ବାସ ଏ ଦୁହେଁ ବାହାରି ପଡିଲେ। ମାଙ୍କର ଅପରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ମାଙ୍କୁ କିଏ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ପାଇବ। ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ମନମୁଗ୍ଧକର ଲାବଣମୟ ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଅସୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସେଇଟା ଏକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଯେପରି ଦୁଇଟି ସିଂହ ବନ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଢେଇ କରନ୍ତି, ସେ ଜାଗା ଛାରଖାର ହେଇଯାଏ। ସେହିପରି ସେ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଗଛ ଡାଳ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ମହା ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ମା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଢେଇ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡିଲେ, ମା ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ କାହିଁ କଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି? ନା ମା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବୁ। ତ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ନୃତ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଯିଏ ନୃତ୍ୟରେ ଜିତିଯିବ ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବାହା ହେବି। ମା ଭଗବତୀ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ଲାଳସା ଦେଖେଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କରାଇ କରାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଦେବୀ ପାଦହରା ଅଛି କୋଟି ତୀର୍ଥ ଏବଂ ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ହେଇଛି, ସେ ପାର୍କ ନା ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ପାଦହରା। ସେଇ କୋଟି ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଯୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଇଠି ମା ସେ ଦୁଇ ଅସୁରଙ୍କର ଶିର ଉପରେ ପାଦ ଦେଇ ପାତାଳକୁ ଚାପି ଦେଲେ। ତେଣୁ ତା ନା ଦେବୀ ପାଦହରା ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ତାପରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ମା ଶୟନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମହାଦେବ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ମା ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଲା କ୍ଳାନ୍ତ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାରିପଟ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଖି ବୁଜି ଯୋଗ ବଳରେ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଅବଗତ ହେଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କର ପାଦ ଚିପିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ମା ନିଦରୁ ଉଠି ପଡିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କଲେ, ମା ପ୍ରଭୁ ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ଅନେକ ପାପ ହବ, ଆପଣ ମୋର ପାଦ ଚିପିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଯେଉଁ ପଟେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିତୃପକ୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୁଏ ସେଇ ସନ୍ନିକଟ ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେ ମନ୍ଦିର ନା ଭବାନୀ ଶଙ୍କର। ସେଠି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରିବାର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତ ମା କହିଲେ ମତେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ, ମୋର ଟିକେ ପାଣି ଦରକାର। ମହାଦେବ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଜର ତ୍ରିଶୂଳ କାଢି ଭୂମିକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ଏବଂ ତାହା ତିନୋଟି କୂଅରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତା ଦେହରୁ ଜଳର ଉତ୍ସର୍ଗ ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥାନ ବାହାରିଲା। ସେଇ ଜଳ ପିଇ ମା କ୍ଳାନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଇଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାହା ଏକ ସରୋବରରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଉଭୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ଜଳ ନିର୍ଗମ ହେଇଛି, ତ ଏହି ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ, ତ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ପର୍ବତ, ନଦୀ, ଋଷି, ଯକ୍ଷ, କିନ୍ନର, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଦେବତା ସମସ୍ତ ମହାମନୀଷୀ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ପବିତ୍ର ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ନଦୀ ଗୋଦାବରୀ ସିଏ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତାର ନ ଆସିବାର କାରଣ ଅନ୍ୟ ନଦୀ ମାନେ ପଚାରିବାରୁ ସିଏ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଲେ କି ସେ ରଜସ୍ପଳା ହୋଇଛନ୍ତି
तेणुक से जापरे ना। अन्य नदी माने सेमानंकु कहले तुम्हें प्रभु महादेव आगे मिथ्या कथा कहीच, एणु तुम्हें दंड भोगिव, तुम्हें शीघ्र जाई तांका पाखरे क्षमा प्रार्थना कर। से जेतोले एठाकू आसी महादेव पाखरे क्षमा प्रार्थना कले, महादेव कहले तांकू जे तुम्हें अस्पृश्य हो। तापरे अत्यंत काकुति मिनती होई जेतेबेले तांकर भूल स्वीकार कले, महादेव कहले मोर तो वाक्य फेरिबार नुहे, तेणु तुम्हें 12 वर्ष अस्पृश्य हेब एवं तापरे गोटे वर्ष पई तुम्हें पवित्र हेब। तेणु से गोदावरी नदी रे 12 वर्ष अस्पृश्य रहला परे 13 वर्ष जेतेबेले पड़े सेतेबेले पवित्र आरे मुनि ऋषि समान स्नान करती एवं महायोग मध्य पड़े। आज मध्य बिंदुसागर पुष्करिणी रो उत्तर पार्श्व गोदावरी विराजित अछंती एवं तांकर अनंत नारायण तांकर स्टेट ऑफिसर बाबा खराखिया वैद्यनाथ प्रभु लिंगराजंकर वैद्य कपिलेश्वर जो मंदिर देखुं कपिलनाथ से तांकर मंत्री यही भाव में पार्षद गण अच्छा। एठारे अनेक प्राचीन कीर्ति परशुरामेश्वर, गुप्तेश्वर, रामेश्वर इत्यादि अनेक गुड़े मंदिर मालिनी एकाम्र नगरी बोली कहा जाए। एवं ए क्षेत्र रे मुख्यतः अनेक गुड़े पर्वपर्वाणी पालित होते मध्य लिंगराज मध्य मुख्यतः रथ यात्रा चैत्र मास शुक्ल पक्ष पड़े अष्टमी दिन एवं पवित्र अक्षय तृतीया दिन 22 दिन पाई चंदन चाप हुए, जो थे कि दुईटी डंगा को सन्निहित करी चाप डंगा मझे थिबा जगती उपर को प्रभु विजय करती। सांगरे माँ पार्वती, वासुदेव, कपिलेश्वर इत्यादि तांको सांगरे यात्रा करथांती। यात्राटी पुरी श्रीक्षेत्र रे 21 दिन चलिया परे भौरी हिसाब रे लिंगराज क्षेत्र रे 22 दिन चले। यही प्रकार महान कीर्तिराजी एकाम्र नगर मर्ची कुंड मध्य अच्छी केदार गौरी निकट रे जो कह जाए बंध्या स्त्री तार जल पान कले से मध्य पुत्रवती संतान प्राप्ति हुए एवं ता वर्षक एकमात्र गोटे थर खोल जाए। तो यही भली अनेक गुड़िए किंवदंती कहानी एवं वैचित्र रही। किंतु बड़ा आश्चर्य लगे 1000 वर्ष तले ये जो मंदिर निर्माण होता जार द्रव्य 540 फुट तार प्राचीर एवं 420 फुट तार ओसार एवं उच्चता 10 रु 20 फुट कौन से स्थान रे। तो ये मंदिर रे व्यवहृत होइतिबा विराट विराट शिला किपरि एठिक आसिला एवं किपरि ताहा एते ऊपर को गला, यह वर्तमान रहस्यमय और वैज्ञानिक मध्य ये रहस्यर कारण पाउनांती। ए रहस्य वर्तमान सुधा रहस्यावृत होई रही जाइछि। आज एतिकी आपण मानकु समस्त को नमस्कार।